assalamu alaikum jiberlal hanbi doron bal kontonna altonal kontangola anin kal bismillah kotanke alla programme wala e ka fombe VM la kachadula ate anata la doron kamol hakili bulandi dino la anin kamol hakili bulandi ala fongola miyalon ko atele de daro ke woto wo kamala binte wato jani la doron ka jama hakili bulandi ñinam VM International TV ti andum VM International TV atanata ka mobe empower woto hani bi doron alsela moy ning hakilo la andim fanan alsa jibere ka akola bukado bin kana kacha ko malake andun na kacha ko lola min ka wolbe kala politiko anin dino bare mbiyal no ko politiko nin dino a jakasta molbul baake chokora gambe banko kanjang woto wokono bo kuol kachala bake hanbi doron ka jama hakili bulande ni mi lefa kanyum programme o sembentu yandi wala ka sponsor dokaral son kumandi no WhatsApp +220369955 wala aliya email vmtrawally@gmail.com alsan email no wodlato woto sente wato janda doron bare kacha adiyata bake andu nimi be sirin jang njigata ko alyalo ne katu nane ne kacha ta non kula andu ngal promise ko mbamurana andu bi alayo lungola deda woto ka ala tentu atona kontongola woto ala abarka bake for giving us the life ka si jam ko tanke anin kanyum programme ni ka sembente yandi woto baba da wato jandila bare sek tol siata sain bare intede eko ifa fulon mu ifalti iba fulon mu ibalti ikoto mu fulon mu ikotolti idoko fulon mu ikotolti woto ntela jeroto e manke sek damari nyakoto bare mum fa fanalti ine mol sonyo konton o college to fo molie أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ببادي ملبي كنتون إسلام ولا كنتون ديرولا كمي VM يافو نيمي نيمان كن كتشافلوتي تمادون عامل نجري بكرة سبانجاوت انت توما ابو بكر جابلتي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بريكا من كل مونتي غامبيان كل مونتي na kacha tambila ngamiranga ufana yitandile yo mbe badingul be konton na min ye VM International long ani min bina lon na sama mbe konton na mbe tentula mbe jeyla ba fole assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam coming Gambia yalo nyamin doron kuran ko tutala la kato nala woto with all that mba sambala le bare min kuma wala voice nyenti the image is just there proka yitandal la fana bare wo fana mo another way of communication alti woto bi baba ite yalo nente yalo bare Gambia mu Gambia alti and Gambia dingolu inen kalon ne min inen kamil long and ndiko dino akono fani to bakale ndiko politiko o fana kono fani to bakale fulo mbele fulale yafu mole menam dino mu fenneti mi alon ko ala subhanahu wa ta'ala nin ko dino mbe ala taale foka mam molula dino fo moluka dino fenke ifaye wo mo mol taleti bare ala la landrinya wala mu shari'ati wala mu dino te ala e jongluda min kam ala ko ay adama de wonin jinoda amede da fen kam foka abatu وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني من آدم ديون نجينول دا فين كما فكم باتون وتو باتون نيانين إكافو نيني دينو يا فهم باكلا على لاندري نيالا كهدم ديون بالو نيالا أتناتي على دين جونو تيما أنين جونول نين جونولو تيما hadama de nyantala balwo kala nyame nyine mu dinoti okay woto mbade won tolle moy nyola mbare dino ata kono fone dal ba hani bi doron be ngine kala fana bare bi kasafulam bola ke kan mantra dino da ma fokan bare ma politiko fana fokanne fulo dino mi no fo politiko fana kono yo niko politiko hansanye ka dino la karadolema aka nyame molu bulu nyoto Allah subhanahu wa ta'ala akon ay kila min kina sallallahu alaihi wa sallam akonya ko albe mu kantar laleti kantar la fo yinin ka ila kantari fengola yo imari nyanta kantaro kala kenya minna nyine mu moya hadamadiyati bare anin
ala ya landi silo min kan yo ni ko politiko jama ba akal nyame mol bule kamera ka fo politiko mo minti wala mo nyindre to nyata no fo molie ye mol nene fo nyin kama mimbe mol bulo kono isa soto no ite ta la balunya e betea wala balunya e to anoto nyinte politiko to nyimu faniale bar ni ko politiko dino la jeroto wala mo moyati mol ni molu nyanta tarla nyoy nyaadile yo adu mo bete keno la nyaton koti kila sallallahu alaihi wasallam akoni mo sabaye tamo bondi alkilin tombo ngay kala nyaton koti woto wo mari mimbe kala la nyaton koti be kala hakili malati abali muta kuno lale analbe tala alla tanya silo nyen kan anyanta tala nyamin afayo wolong wala to wo famu politiko le kam mo samba la nyalo bar tilingo kan Kenya la mi moyaya accept moyaya la fi nyina mo politique but hani bi dorong nyim ko flol nyaminta mol bulle because atata to the extent that if the mol million ko dino karan andon jikitela nyile nyim ko jakasile eti amna nyin jakasta mol bulu nyaadile dino nim politiko jakasta mol bulu nyaale bare bi nyite keta dina nyaton ko for example yekuma fo man say mol mi yalla ko ibe jibero la isa fa ko ha kari aba political la because minam anim man sala ko be nyobul la bare say na fa yo fanam fanna nyum fa molye bare mol mi yalla ko ibe gambe jang itulla haklo ko menje ko ni de diam to qur'ano la kulo la fanna do la comme qur'ano e wara fo for example nin qur'ano ko do la kan nan katila la for example wala momo sunyaro ke nan ke bulo katila for example okay eternal yo use as ila preaching kono ebe preaching na yo put ye atara man sa men bige maybe do saje no ko like nyamba man sala encore kan yo je nyaadi la ha yalon kumo fonya le kataral koku ni ko ni suwo muta ya bulo kun ala ka sunjuma le foja VM nin konko ete batandi tilifule man domoroke itata marsa wote domoroje itata sunyale ba nyapin kanale pour nyin kama kana fa fo nyante ite bulo kuntul hani konko boyta muslimolo kanne sidna Umar la wato mini sunyaroke pour ka sungulu bulo kunto I stop because condition ole nata mi alonko moti mo force no la wudula ya fa ko fa konkola ye domoroje kanama ya famba kele woto sani fonyale katara kumola sungo dobi je way sunyaro ke nyine kama fo ate fango la personal interest fo nyin kama sa fang kama yandi moluka moye min nyinin sanji kilin sanji fula ya kafu nyoma bala bongo kono ite na ye wala bunda kati yeta wala fengo nyinta atra konko mai bulake awokela feto mai bulakela foarea mai bulakela ite mutilimbalolti dino kafo e wala kafo ko nyimbulo nyanta ka kunko pour ay stop moli e minyini tarole batata kunna ite kana ke wotinyala ti wo moli ya famba kele yo den oto ni yo foni wo fonya nyina molba understand bari sani momi ya lonko komi yedame tande ko mune fon ya to na dino nim politiko molma understand non ya famba kele islamo la site la banke jahase fed marallal bi jele wo marallal ni dol bi je wol mu lonnalet but with all that ye lonna dol leta ye katandi ifanna wolle ka kela advisor solti ni lafta ku min kela ya woli nyinen ka fo wo ilaw baro nyin bi lafta min kela ning dino e sharia e men fo compatible ta fo man compatible okay ya famba kele so wol mu ka mistake very rare ninsa fono because of ye hadama dingol hakko jele ye tel fango la position oje e ni wo hadama dingol denta wo hakko ni na pour nyen kama ya implement banko kan banko dingol ye hakko so bari fenne na tana soto wala minti wala mo fata koyolia ifane yo système le soto no ila kinyolo mansa kewol min kamara lokeno ye dina nyaton ko leta ye katandi ifanna nin kube kila banko ka wolle ke advice wa advice nin molu nata soto min yalo e 40 e ko dino nin maralo ni man compatible ye revolutionol ke dula doluto ye dino nin maralo politiko bondi nyobala nsafo dino ni maralo bondi nyobala
imeke dula kili mune ya tunna ka to itella luwa me ka tamandi molkan itel ka sile ya mira dino dumta ala le ya fo ala kete so mira te oto ka analyze le ya faham ala kamune foyejan pour nyen kamma anin society nyen sitano nyola bari nyin dol woli ajala ka foko mole nyanta balunya fango decide la afaye so nyine ya tunna ye dino ke afaye ye politiko ke afaye so bimbe generation min kono mobe ya mutaka foko dino ni politiko manyanna contact la nyobala mimbe mansaya la misaloto mislimo le mati ni atra nsafo dina mo le mati ni atra mislimo le mati misaloto Gambia la president wal ministre to tajan nyilbe mo mislimo le teno woto wol nyenta mislime ya la taram bulo nyin implement la ila maral molu kanne ya fam bakele wol manyan na sanyin na fulako sariyan ale min fo man correct woto mbatunga fendo ta min correct ngoke wo place woto kay tan la ko ale min fo man ke silati woto file e fam dis associate dino la karo donc adu do wanya na kila bari fanan nyanta fahamu la ka foko ala subhanahu wa ta'ala biringa ay hadama dingol bula mara lola ay advice nyanta mara lokela nyamen comme ngamen fo ala kila sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati albe mukantar lalti albe be nyinen kala alla kantar fengolal yajele alquran ko ala bayta ndila dula do kono qu anfusakum wa ahlikum nara ala lifan tanka anali bad alladhi mbayalu dimbala woto mum maral nya kenya leti ya famba kele fula sabanjan kila sallallahu alaihi wa sallam ko nimmi kuje mimman betea ya stop ibulola utakadiya mum maral lale wodulato amanken teti mte mo yalon ko simple pazen lem tete moja be tinyaro kelan kay balaken senju ken sabe yayla siloka mbafula moro nyi mambete bari ta stop nola bari maralla min ben mi entel be mara woye sembo sotola mari muta ko nyi mamra kendere batunga sangata jibe fa kendere walla batunga tanyi mabo kata be tinyaro le abe min ke kan society ko da manyan nakel killing akon ni ma wokeno ya fo dala son tela do ko mu wallet biri ngaje ka fo ngaddo mon dillon dino kono woto mim man correct nte sa fondo le ka fo nyin min ka keten aman correct so ning wo keta natara man samimbe maralintela wala yo kente ko aman correct ba fo la ko aba against kan fela ba dabula la politique atara hanin nte kadi am society la betal exactly nimmo do fanan soto ta mi alon ka nim man samantara ko kelin wo mario kusifa ke ninga fo fane ba fala be fe gaba man sale support ka hanin society de dara on te kawle fodi ya fam bakele ni man trafo kan nidia la man trafo because ngalon ka foko sama ben konti bolala bar sanin for nyanyin nin ko man se nyantale nim min man takwa ya kan wakati ya fam bakele nyanta o kan kato nyin nyanta kala dalilo min kan nyanta wala itandil biri man samin be siringa keta anene ka ke opposition ot woto ninka ko opposition ko kankati woto saemba a pousse kan fennela mi ala te fongle foloto wodinkirato o manke kuma fonyati ya famba ken bari momi e kidota wallahi fangota kabita man safala sani woman tara man society nyin na tanyato nomade alafte mo kungo mimbe maralinga alafte wole fala wodin kirato man sanyan tajala ka fa ko nyimmari nimma fa bari nyanta kulurla la kan nyin kamma mo kotengol kana e nyadun parce que man sa tuzu wato nabe ye ala manseya kono ala kanwo nyantale kam moy nin ayatrabe tilinding ala kanwo nyin kan nin antrae minfo anin dino ala yamari minna ani wotata nyota so akamna ni won mantra sila kilen doron dat ben man sanan ka yamar ba natural ibes aba kumo min foka mun tonya ku wolti ina ka yamar la kafu ayta ibol foka hanin sai ni man sai fem fo wallahi ku ke min nyanta kake isani society ibo society le dia mun de la foi sibula man san noma yaje ka foka be min fo kan wala correct good sanga wo fanna ya fa ambakele so ni man sai fenta decision ta minning alala ya maro ning society la bete amanta ota man safanan advice ya famba kan wala tun dina nya ton ko nyanta neutral lal exactly atamanya natarla karakan ya famba kan mulka kuma do fo ka foko mo manya nan man sa oppose Firauna mu man salati Namrud mu man salati ale kila le kiyo kai tati oppose
so woto logically ni afo modo ya ta faham lola ya faham bakle bari man samin be silo kan ala ko aleta taram bulo minna be wokan imanya no against inyanta mol fango sensitize lale pour nyin kama bulano ma bayre ala ye min fa bole tamandika ya faham bakle yo ninko sanyin politiko ko min ngamuru kotenki hana ka fahamu yo politiko misal fe Gambia eko mansakew min be Gambia nyaato muslimo le mat Gambia kono jang molu bi jam min manke muslimet say nako muslimi yale tamandir bulo doron nyanta tamala jang wol be fanjela nyaadile aba ko yalla le o fonna aba ko yalla le ya fam bakele woto sanyin wo mbara loñing kila alayhi salatu wassalam ay sample li tandinale nte mistake megno la karola pour qu'avoir society le mata wala hani kila na ta Madina wato min biringa te sembota yahudol bije bari mol fongo bije min man tubi ya fam bakele botani ay strategy mi use wala mu moya da daramoti wala ala strategy yum ketambenati wala atiyalo ne ko ala yaki min batebul wala mo toñaati momodo ndiye toña iko lafta ko toñale long ni toñaje be bulala toña non oto sañi nyimmolu min ya long koy man toñaje sañi mbi associate no la nyaade na society nyin kono foy si toñaje no wala mo kitabu dun kel min be yahudolo ayela right dealer ila citizen right banku dia ayo right dealer aninka sateo defend because he belebe wo sate ko ne ka fo min labun na jano muka fo daba ko woto sañi tel be nyantale ka den ka sate wo nyin defend wo fanke wo responsibility aniya ay tandila ko nyanta den nalale min yale manke muslimo the same thing ya fam bakene yo sañi ala yate ya mar menna pour ka molu kulu ka moya dada ka sinyo ya dada ka mo hakolo ngay wo ayala mol train wala la fa paret definitely ya fam bakele woto sañi ni wol ni nyin dolu min mo wo kulu soto ni wol be nyokan wol be laban na nyaadile e be laban na kala wo muslimo lete so automatically dino natale ka moya dada fonsi ala batunno batunyala min sahata ko yala wadi so wotonte politiko ning dino dissociate no la mumeke nte bondino la nyoto bare politiko min correct wala mtoñati wala nyanta katama politiko manke nyente ko ngana nga kuma dima fo ite VMA pour ngela support soto aya taranka min fo yefaniale ala yefania haram auto politician o muslime politician o manya na kala fania folati ya famba kele ale nyonene o ka fome ka mo jamfa ka mo nene ka kuma fa ya tre ba jamfa kane ale yo haramle auto politicien o manyen na kala muslime politicien o manyen na kala jamfa ntoti ya famba kele auto sañi be min fola inyanta min lale adu be min fola fana ning islamo nyanta mingul lale e nyoje ye tara ay tara islamo la silo kay satara ni min fo mole ni tambindi ibe tamala wala nya to nyalo woto mbaɗi ngolon tolle o moy ñola ganna ñen la wo sénéata bakele baɗen dino nim politico iko e mangina bolla ñoto mbaɗe niya jibe ya ko rasi bake dino titano la politico koma an politico fon titano la dino koma in fact fon niya moy politico fon so tan ngam ya bondi dino la fon kono wala sa ambine ñinin kala bake manen na Gambia kawande lal illa kawandol boka keno kilenti because ita sa kuma do fo do ko te kammin fo manke toñade do sa tara jana ya fako ñi non kam min fo wala toñata bara tara ñin kam min fo wala wulyaade de kam min fo wala toñata for example mbol diga say manan na kawni lal dam mal fo iman kamben no ñim banko kan abaraka baka kamonta kamembe dame tandika fahamro kenyal ya famba kele islamo ye school le sotono karambungol kila la wato sallallahu alaihi wasallam karambung kilinam ni min fo wala min keta ni ma understand kata teacher kilin nyinen ka karamo kilin nyinen ka wala ka fo nyine correct nyim man correct ya fam bakel birin kila botaje khalifu la khulafa wal min saytanoto wal fanantrata wala nyam bari wolu as far as wahyo muka jikan wala mu jibril muka jitel kan ka fo ko ala ko ten
ala ko teng aliya ke teng sanin itelier min understand dino kono ani la entourage itel min mo saybe bal min be wol bala e ka yolle kafundi ima nin kunata itel mang hakil miro walla itel londo mam min solfno yewol consult ka itandila nyindum ba solf la nyaati el ko ka ko nyela fo wol yewol bunyala wo sabu bam fomenam no dem fengolem ni ajibe National Assembly yala wala nan koy dino ning politico ya famba kele nyindolu ya dolu ta dino kono ya ayela mandi kake ifansun kenyati ya famba kele kila bandin kola khalifa min sita no Abubakar ay sort of a cabinet le soto ya famba kele ala kila la usaibe balo ate ning kunata aka wolle komanda ay nyinen ka nyin ba kila nyaadi ya fam bakel yela idea diala dol bi jewol safa nga moy kila fangola akote atra tenene mamoy ibaje la bole implement la barna nyi muta kon telemo khalifa to min diata nyembola kala dro wota kamunta fallo ndi kila la positional kila dum jibril la kajiya kan ate molu ye kila ya maro mindi ate mimmoy ani modol ye mimmoy anyanta wole kafula nyoma society ya tamal ya fam bakel Abubakar yake ten wala atuna kila watu min ning alqur'ano jita aka molu bula safela bara ma beke kitabu ba kilimoti ya fam bakele kake nyu alqur'ano tin kamin karan sayente bar sayyidina Abubakar la wato birin saibel ye kelo doke min yalon koy murtita muslimi yakon sayyidina Umar yaje ko momin fataje alqur'ani tankala ko ne tata mo tawro la nim fen akon ninga nyin society teng na meta alquran tanka mili alquran o tanka tina sotola atata sayyidina Abubakar kan kay ko yamira te yamaro dila banka alquran o be kaf nyoma ngake buku ba kilimoti Abubakar mun fay kila mam minke amay yamarala nte na woke which means mbe kutole ke kan dino kon definitely bari Umar kay ko niya ke kayrolem because the reason why nganyum foye lonnal mili alquran o tanka wolle be fakan adun te jihado to no laje ana taji kafu we memfo to nyale ya famba kele anin sahibi balla kacha kola anata Zaid bin Sabit ama Umar famo bulakele de ay modole fanan komanda tel min tros kafu ko nyinde abe kilala wahyi ni ayol jita safela le kono ay wole sasi wodo ko nyina pra yake wow ya famba kele wote maje society fela de data alqur'ano fela mintinta ajita kila ka nyamin a mentente mo nyam femman falinje yajele birata fana botaje Umar nata Umar komi ngam misalo min dila konko boyta banko kan jaketa mol balwo koleata ako sainte sungo mutakabulo kuntu no mba stop lele fulo alale yamaro dia but ha for in a situation that molube balwobe soneyari fenke momi e bando ko la kata molla wala bulo nyanta kundu bar nyin do conditionnel be mo bulala sonyaro ke ya fam bakil ayo blani amen what that amen meno kije ngamena National Assembly ka amen men kel hani ni nam fay ba fokane panyandro constitutional falling so yaile okay it's interesting ya fam bakil so ba jele ka foko ya code nam from Islamo landrinyal to bari itelikake ni telaf Kenya la minning Islamo la sambanyanye mang compatible ya famba ke woton na muslimi nyaton ko nyanta Islamo tale kela fonyen kamma balunya nyimmin ala laftan na baluwa nyama o balunya sibete ya understand Umar botaje Uthman nata Uthman fanan the same thing Ali nata Ali fanan the same thing wol boring ko laje Islamo sembo warata saibolu londo janjandi dula jamato karambun jamal nata soto wo karambun min soto ta karambun nani nata soto min yalon ko wolle tobota ولن كرمون جمالدي يا إمام أبو حنيفة النعماني كافو الحنفية أني إمام مالك كافو مالكية أني إمام الشافعي كالشافعية أني إمام أحمد إكو حنبلية نين كرم بمبانانو ولا توبوتا برا منك كافو درني بكيرنو واتو فنا برا نيل توبوتا يا فهم باكله so it's just like Nigo University Government University you have Oxford like nitata Angleterre nyolto ye fenkol university jamal so daje yo bar Gambia je sa foko Islamic University bi janne ani Gambia fangola Gambia University bi janne ani university ko tengol sanin wo university yolo e ka subject sol min karandi e wo professor wala teacher sol min ka
teaching ke wo karambo nyen to ila understanding subject o nyen na wala ka tunna university la karandir nyal ka bonyo ko wala ila understanding nyen na lebulo ka bonyo ko ya fam bakal boti bela objectif mo muneti ni ka science le teach university doto do ka ke wodulat e bela objectif pour kay ye science long ya lo munemo science ya fam bakal ni agriculture be alo munem agriculture ya fam bakal nyin karambul fanam be wala nyama so e wala fahamro ye masaylo fahamu nyamin nyin do ya fahamu nyamani wo do ya fahamu nyamin isibono nyokoto wo do tay yirwa katambe nyin dola nyine ya tunna ideology solo different Islamic scholars wol bulu ya fam bakal yo bare wo Islamic scholars wol fango ila problème mo muneti mune ya tunne te nyo fahamula anim fana mune ya tunne te sonna ye debate yajin ko o teacher sol men foyeno wo fenga wa karambum ba nano nyin wol ka pare nyin le si da mali kacha yenyo faham imam Shafi'i ka fole ko nte min understand ngamu ta ka ko wala correcta nkafu nyota wala wrong ta funding I convince ka itande na ka ko nte min understand is wrong yajele so concept ni ntel be nyanta wala sotola ya fam bakele kana mo kafiriyande ina man si ale kacha point o tete mo kafiriyande point o min ya fam bakele si dala le kacha doro yajele okay ilo fannañi seniata woto mbaɗe ngol ngara ele o fannañi seniata bake andu ninata ka jibe nga fenna suude sa andu fenna be kan gambe jam yalon ko asembo wara kam bake nin ko asembo wara kam wala ndiko dino ndendro warta je bake politico ndendro warta je bake ebo address no la nyaadi le kila alayhi salatu wassalam yalo ay karandia belela akonyele sibabul muslim kufr سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إنيو مسلمو يانين أكو مفاسك يا بارولت fasiko le kawake fasiko wala munyenti abe muslimi yako na te muslimi yako ala ko jeno haramta ka jeno ke ala ko dolomi haramta ka dolomi baraka sali ya fam bakale ñin na muslimi ya yalu karwo kay wala muslimi telefon ka fle alhamdulillah ñi karwo kay hanni mo ma kel exemple ya fam bak fasiko le moti aman dino la regulation la rules and regulation ama respect yajile bota kasali abe society kono so ka fasiko le wo fasiko lo bara sifa ite wala ken ndiroti tonya kila ko le tandida ako sibabul muslim fusuq yajile ka muslimo kelendi iko ha nyi mantra dina kam ba kilandi la mba fala ko min kam mol kam min kete kata jamon ko kam mol fa ako kafiri ya baro la woti kafiru la kam muslimo fa ya fam bakale so niti o attitude ta dore te ka kafiri ya baro la ki yajele woto muslimo biringa dino la karola bang a politiko la karola bang imanya na kelen nendirlati ha bar sen nendire sam boso do jam bakal de ito be nyam tende la kiba be nyam tende isa ko modo fodo yedin merenje mi anon ko mom fellon dino la ko to wal hanatra fellon dino la ko la bare isa mari jasi la moy nin jisola amari wuli dra nendir bawudu ima ke da male ma ke do fadan dam mala bare sa ko sa nyinne be takan sa te kono and nyum kula de mi anon ko dino may yamare wala sai muna na mulko ke andum mo bu ko fonkede bar mil fu may dino yin karang miliyalon ko nka fe ustaso lam miliyalon ko nka fa ko imamo lam wala ka nyima yalke sai de bo address do la nyaadi le vm mbatu nga example kilindi yalo journalist wala moyti hade journalist sifa jalle be gambia asjadale ngabe dolbi je sa wol ni la telefono ni afen ke doro headphone kabale ke journalist so abatenne so ka fu do ye sheikh e ka fu do ustaz wonyanta tala karangol anyanta tala karangol ya fam bakele woto wo dalilo kan nta fahamuno la momi ya lon koy 40 ite nendiro kela buloti ya kela samonto o la preaching ila kawandoti ita mari ayeda sal karango yeda sale bari kila sallallahu alaihi wa sallam ako boistu li utammima makarim al akhlaq ala yankile daji ka kendolu mi ngetara banko kan nga atimmandi ala ko kila ko wa innaka la ala khulqin azim ibi daji ka nyimale kan wato kila na tala kam molu daji kondi nendiro manki daji kati ndesan
yafele kajafiro manke daji kati tumiro manke daji kati so nyile manke misilime kendo la daji kote surtout nite ko ye karantale yafamba kele woto la karango anyantete daji kondilale birite man daji ko so do foy kallo no society ko ne kannendiroke yafamba kele ite mari man daji ka mol nyantete to understand la wodin kiralta ka fuko nying amam fello because I min karanka adam bendi min nanka classify daming ning atra yole karang otate manya na kela nyim dendirlat yafamba kele so wo lon nalu fanan natale pour que society nying daji kandi yafamba kele woto nite bo society kono hanila londo manfuta lonna la place nyinto bari be daji kandi o min ke kan society la wotete alawla foy siken dendirlat ka fuko be political yafamba kele politiko fongo nyanta min fahamu la wala nyinti birin nata ko mo fula saba si sotono min yalon ko bebe la fila nyaton kaya nyini wala nyiri be ning ajandele nyanta na ila banko ne ko agenda yalla ndol man kango nyumoy so menen agenda wala nyil be ning hamme ko le nyanta nala kayitande ko nganna banko kanule nganna banko dingo kanu bari na banko ka tamandir nya minna min be maralola wo tamandir nya nyim mambente nyako nte laftale nin sita nyindula kar ni nyen ko kar mbe yele mandila ngakete fo nyin kamma molu balu nya si yele mano molu la maral nya si yele mano bari mol fong la ka tanko nga fami security mol si tankay la dulalu to isatra mo hadama dum kan namo minjo ana namo nyin sinna faso to e ka tuite membe nyaton ko yala kodo mi ka bonde ka di molla ami ta itanteng ya famba kala molle akafu nyoma ko banko do ko wala ni banko molu fananda handi ala to man di tela pour ya furtu farta ya dilale pour ya dunda nyanta dunna damin banko molu fanansela ila kodi bondo nyin na fajeno ya famba kala ni mojo mimbe ila korda kantela oto sungama nyande ko stinyaro kala jet ni na te yo trabe sinola morke ba wolungo nyanta bayle do ko bari mata o kamma bani yo kadra sa compagno le bera ta fana mi sino sa ta no la compagno ngam ponyandi bari mata nyin kamma te sino suto emre ti ata tani na kamma ay tilibulo sino pour suto nana ta ni te be sino la ate ke nyati bar sa ni te be sino le la bunko na defana be sino la bal oto sa anda atana fale ya famba kel oto do kulal mi ngeta biri lote ko alinta do ko la mballa do ko kenola oto ke jo wolela woto itel nyanta na do ko wat kelale ni do ko fananke ngaje ko na do ila do ko nyama ko jusola ni ngafo imanya na kamfala wodula te nyante la moylale nyir ko na do ko nyame nyabo par dula kare ngamira wala mambeng ya fama woto do gula fo nala do go mambeng fonka ngamin kam mabeng bar do bi jam na malo ni afo asikara ngite for la bulu fo nyin kam womi mambeng ayadada gomto nyaldi bar na da tadlo karima la finna kari en tambe hambe place o min tabe hasidi ala maben kondine wo mari ma la do ko ay la hido min taman tara o ke kan biringa kol alinta ali place o nyindina mbake no lal oto biringa ke wodulato anyanta sonnale ngala do ko nyaanyi ngafa ya mambeng wala doli afa abentale sanya ya tente minuka abentale ni wolle siyata abi siloleka ni wol doyata minuka mambeng wolle tasiyata aya fanjibe ay silo fale yajele ibajela maralo fanan nafamu nyineti Sayyidina Umar atebe khalifa yala wato mi ni moli la suto atika fintile yajele asemo fula sabatanieta ni aje talo na fatala tala man sakewot yajele banko kan sate ko no mulka munefu ko kuma yo alfo munemu ila problemot yajele so akatabu minke wo suto wo kaitan dala ko mulka nyine fontema yajele woto na maralo abentale bam fama mbeng woto asison molia kumul fama ya lo dis la ken do ya fam bakela asison fana molia jayi yajele bari momin binatar la pale kon ala dinkirato wol bebe kila jayi lalete wol tafula ite nyom man sakuru ite nyom hani wol to fula because wol fana ngafenda wol be kuma di male fula bar sañu minu mukataya wol kamu nefo wo fana mu ñinin kara dolti fanala ni lafta kila nyaton ka kendoti foye keten yajele wala mo ni lafta kila politicien kendoti politiko fanan ko be ngamin foto wato mbe sey la kan ni te mawo politiko londi dino kan ibela dunya la nyinen kay bela alkiyama tinya kan
ala ye min fo i ñanta wala tamandi la fo ñen kam may si duniya soto ya alkiyama soto ha parce que bi politician ol sokora gamben politician ol wol buka toña jibe wol kele interest la jibe nin ko ile interest walam ikela jifo la jibe an hana man ke jifo ronti bari ka jibe le be soksit la ñamin baran sa politiko mul fon le ka ke business wolti so sa mol miliyalon ko be dun kan nan kana dun na yim politiko kono an miliyalon ko hana re manga politician o fongoti comme politician ngatan kolti ban min fon be no makan kan ka dol fon mo mil ka ko ndala carte entad la dolla ndad la kari la nimman nama nyin ko din nanga bodina andum politician ol fanan dol fanan je wol fanan e ka molla dan from outside for e ko rosoto but as a result e baka be di molla say mol miliyalon ko politiko ka kam business odi yimna so rebe min fole vie medula bale maja bare politician ba hari dina do kula do be je wala dino ke business wala ya fam bakel e kata sadada no la ni adila pour ya dila banko molla ye fan in richala ya fam bakel e ka wala fo nyin dol fana nakarol ya fam bakel barinti amira ko politician kendo e nyanta min kala wala mo nyanti ila banko be kolaya min kono ya bondi wokono number 1 woto wonyanta kala nyaadile itte fangola nafulo molu be ma ko ila nafulo min nyile kafu nyoma yela banko do ko wala molu be ma ko le minna ani fango be fango ma ko le fango min be bulu ya famba kele min be te fango bulu ani molu be ma ko ila minna fo ya leta kan ye banko do ko ila nyoka ye banko do ko ya famba kele ni ye banko do ko nganne wala ala bete ma ko le yow min budundi wo nyama ala si fendi la min siyata wot ya fam bakele do ko kendo ka ngande kendo le la banku din kendo nyanta kiliyala le ne kayra ko je bantala ya hamme ya nati la banko kan bar kana nati ya dundi la korda ko no ye sate o tuje ye kabilo tuje ya samba ifango la korda ko no itebe te fango la korda le do ko ka imantara banko do ko ya fam bakel ni be banko le do ko kan mol ko karde atemo mole timi alon ko banko le ada nyine ngo ya jele ka fo minna ko mole mati mi alon ko banku be mole mati wala politician wala mu dina do ko lati nyil be nyanta kala banko kanulaleti banku dingolu kanulaleti banku dingolu ma ko ilaleti tonya ha tonya ha wata mbadi ngolen tolle o moy nyola samba min kala dorong balafla kata break la bada fanam balafla ka mol hakile bulande mo wala faka yum programme sponsor on the VM International TV do ko sa kata bake nganyum programme nying sembento yandi so kolli bijanne nyenam cheikh woti an cheikh mumum wala abalafrin ka mol kala mutandi pour tol fon to nyani ya balance ndi e fongol fe mantara jam pour ko mo forcer pour ngin kam ko ya moy kam même fo hanide bare bajanna pour que mol yamari anin kam mol londi dino la dino mi yalan ko aseniyata bare janniyaji be muslimul be kam fon bandi walla bare taw muslim sifa nyaad lati mo mu nyidin karolti anita fon nan ke fon nyidin ka wala bare ko alaye mim fo ako nako ye fata wala imam fatala that means imandra ala no makan ibe kudo no makan menning ala la silo man killing wota hanbi dorom betala bare benala wota nimi la vaka sponsor dorom do kare plus 220369955 wala na whatsapp number wala liam ko di straight to the normal line auto 2699555 wala li email VMTRAWALLY walam area ngilti then atol mi yalon kalben jibe kan hakkil wala aning atol mi fana yalon kalbita kan nin jisola ala drop je bari bimba dinol foka no political foka no seni arango bi jela de terengo bi so ni ar seni arango kije in se reply nin seni ar ni de terengo fana jibe in se akwo jibe no le ngamurne kan so we be right back. VM International TV Halal tulolo ale VM na moyi Afrika VM International TV Nyungi nata kalse wundi dunia kono Halal tulolo ale VM na moyi VM Nyinyana ndajola nyinyana VM Alimalon Bakari Jalo ka VM na moyi dunia kono Atenatale de Kamole ma koy kamodani kakibaro di madi alla ni miziko
VM International TV. VM International TV. Nimnatale kamol jahandi dunia kono. Bakar Jallow ka VM la moyi. Alal tulolo ale VM la moyi. Nin kibar kendo la dunia kono. Sako Africa. Nyanya tajona nyinyala. Walinganna VM jo nyinyala Gambia. Atina taka funding kele sembentuya Africa kono ni dunia kono. VM International TV. Atina dale kamulu seonde. Alal tulolo ale VM la moye Gambia kono. Ani Africa kono. Bakar Jallow kadal la moye na molu. Ala la moye ni hakilo la de. VM International TV. Alal tulolo ale VM la moye dunia kono. Ali malum Bakar Jallow na la mulka VM le la moye dunia kono de. Sako funding kelu abelori funding kelu ya Afrika. Ali malum Welcome back. Bal bisbila nan kotanke ñinam VM la kacha dulati comme aldalta ka jibe ñaming and aldalta ka moy ñaming abeka ka wala ñama wati ka finde mol kan ne mol ye kacha so ko mol mi yalon ko ye ideal soto based on what they are doing bare momo ye dorong ako koku ke namang idea soto ko ñinto hana mari ye fonye fa wala fisiata but ni ba koku ke kan ye idea soto ye londo soto je and then iman den ko londo mote fon bulu bare ka share with other people. That means ye reward losoto. And then social media is meant for that. Amanna puru kanyo tinya, amanna puru kanyo la yafo, amanna puru kafo ko karibe tentine, anata la puru kanyo yamarinde. Asa kendol min fon besir nya nensi tan ning murunta kata video nyin gibe ko tanke ndol fon ko karawo fon konole because what do kumo dol ka samo elale wota baba hani bi doron ke bisna nan ko tanke bare dinol foka ande ye pat do fo jam bare nko nandro siata bage and manden nandro da malade bare murunta ko tanke mato ko sa nyin dinan yaton kol e ka suñarol kele e ka kuol kele to the extent that dol kata outside country politician dol bi mulla ko kodota e ka dila bar sai ina ida fona da ka ko amanke politician da mati de bar hanin na dina nyaton kol e ka yin sifal kele fo sai dino fona miliyalan ko latila andu e ko nyinam imamu de nyinam ustaso de nyinam multi miliyalan ko e bandingol karande kanne pour yinga ko suma ye sama soto ni atra wol mol fana ka kula ke miliyalan ko anin dino manta wala ale min fo umam betia ite boje la nyaadi la ani ba clarify la nyaadi la abraka VM comme ka dame tandila dron society kendol bi jele kurmal bi kina la wato mo bi je mi alon ko I grudge mind soto because atanyanta kila man security la kabiloto Madina kila nata wo be la mata dino e domination ke sate onyin abe misilimo ko no bala be tinyaro drone laje ya famba kele woto wo manyi tande ka fo kariye dino le karang wonyanta ka tilin drong kari man dino karang wonyanta ka jenke drong hanin jibe sai ni tata jamo kono misiro kono je fo mini misilmi akara wol drone katara salola je hanin ngamena modol kanale mini alon ko ol dol mu officer solle so woto sanyin kanaje ka fo ko nyine dino kara wala sutiyata ala nyin do man dino kara bebe arjana le nyinen kan ala duye kitabo minnata kole ku molu ya famba kele amafu imam jena amafu fenke jena amafu president wode amafu politician ya jele woto bele nyanta ka dino nyilong bele nyanta ka dino nyin tamande ala ya funye nyemen nite dino karema tamande anyama wodo do mondin karanja ba tamande kan anyama afisiyate ti duniya jang afisiyate ti yawmal qiyam Allahu akbar on kubaldi ya jele woto mo kana nyin jibe ka fo konte kandole karang nte man sutiya alala karle arabu kara wala sutiyata alala no
ala min fo ala kitabo kono kata yewole fahamu ala batu nyalong ya ala batu wanyama ya fam bakele ye ibe political akata tiling politico kono politico natale pour society dada ye ala la sariyan ala dino tamandinya ya soni andi molbul ya implement ite fon ya fam bakele bare politico manna ko yenyanta fir'auna la silo le tamandila e muslime society kono no mo fo oto ni ka fo ko ante manke dina moti ante mo politician olti amari ba fam ko bondi kan kule kono amma minna warolo balo sutiyata bake min fongo e banko nyin samba independent lol ale wotata le yajele be abeda min fo ala ta konti bola ala molu maranyala ala dinola woto ite min fanambe balore ite nyanta gele jibel kaje ko nkam minke ala ben konti bola ala yawmal qiyam woto sañi be minke kan anin dino tatale bang fanin dino manta ya fam bakene woto dina mo nyim fana mi alon ko alqur'ano le karang alqur'ano tanka abe mol karandi ka alqur'ano la akana fu ko ha politicien ol min alon ko be ada tamando la wolele ado tamande datije ya fam bakene biko ning aya da bondije akamino karandi e ka karan bongo mi dinkira min fangoto aka bankola atekala namo jo fu wodin kira sa sikiyot woto na da bondi banko samba nyato woto sa ati hada bondi kule to mi ala tati famu kilinete wo society kono wo society be betano la nyaadi le fo wo society man sula te fanana mirol ay sula kala le foy man sula te lawo dindingol mi ake kulu woni wol kuluta wol fintita wol fana yo sample itandi molla bantala woto ate fana nyanta participate la wo society nyina beteato ustaz yiro kuma ko serniyata bake sa na ke yin ka fanna min sa ya faran din carte fayon kana du wala kono and banko ka carte fayo kale andun tala gambia tonya carte fayo kata kule bal wado biye mulsa nyin hakilu fula soto ka ko nyin karimon win mbegine kala ka violence nad nan wala ka cool nad na miyalon ko o sa kenol o sa mulki yo farandin wala comme wati soto no gambe jang moli carte kele foko pare nara murna ko tangi ko ICC mistake ko kele wala miliyalan ko carte keso konti ko mistake tele amandula do konti it went to a point that president fana nara murna ko tilungo mantra nyin ko do sai ite am na nyinan sango traditional ye je nyaadi le ye mayal je nyaadi le ye gikol je nyaadi le ite am le sai nyinan sango la aning the previous one all ye am le be kele nyaadi le nanata ite la crossiro la ngamo ko banko nyen kam patio membe jata fo pati tang anin sey dol ko fay mu wangosi pati kiline bi jang kunun ka min tu minun ka fo ko carte fayo mu ka ke anyama wala mo president te min botaja nyindol min be na ta nyir be tarata molle kono min ko president wala tamandiri nyaman tiling wote telle nyanta samplo dila molula molu nyante ya kala min biri ko do man tilin wo botaje woto atel min tilinta atel nyanta min fulo itandila molla ko lafta banko nyine le do kula woto manna pour ka banko molu fitinandi banko molu fitinando mo muneti mbe nyonen na mbe nyokaja fila fitino la mwota ite manna wala bari ko lafta ka banko le doku mimbe nunjia kunkilin doku abolla no sai ko e boje wo botaje sanye woto naye samplo di tandi molla ntena tala ngani banko kano manna mo nenna manna mo kajafila bari nteninna ajendele nata ninna miro le nata ngaje ka foko nyim banko nyin ninga tamandi nyin tamandir nyanyin nteni na mole nyin mimmira nga safe nkol lafta banko la nyin dalilo le kan naliya din tellamba tamandi kulal woto wo programo min bebulu wo difen wo kanta yo tanka yo itandi moliya wafi moliya ya famba kana wodo tatinya ita min bebula wafi ajibe VM tamar sewto kani wafilal ibe sirinyo dalal bari nyilbeni harje mu kata to nyalam eni be mo ni takadal woto sani politician ol nyanta wala fahamula ko patio siata nyawnya mol be mo kanula ala programme la memba bloko dole mo kan fon akol la ka fo kari le mo pati kari nyaton ko to alawo kariya nga kan wala ka
wala programme o bete atama bele teman karaw e man sula wala kotanke atem mari ko yole kan ya fam bakel oto ila mo kun kilimo kano o kana to ne yo dolu ke jawoti ini be den din yim bankola ya fam bakel banko nyin na tanyato wala matel be ani nyim mimbe carte o fala tel bela nafati ya fam bakel oto nyim pati nyaton ko nyantan telli nyimi tan dilantella kari nabe nyo sabole la bari amanke njawti bari bi ni ajibe molkatu nyo terindilale isa moy ko kari ba kari terindile ya kari je kari fane finti jana nyi ndon fo an ñun mol ladin ko imun alfalde political alfallom nin ko political alfallom wolum itollamu ila political party la dire soldi but as a result it went to a point that nkaje ko ñim political party do ani ñim political party do wolba ñol mandra political fongola wolba minna wala ka ñoo kumbondi anin ka ñoo gara wale anin ka kuma fo ñol ma miyalon ko so am as fitino wulindi no because ñite dingo bañu o party do la dingo bo party do ni wol fon dama ko sento ñola muneti hamna ko rafon kono karo wotara la jela isay nafa ke ñinin ka fan na minna wala ñindi ko kunum politico anin bi politico ite je nyaadile Gambia nyanta politiko karana iba karana nyaadile Gambia nyanta ka politiko kara Gambia la politiko folota si fatam fansol in the beginning since Jawara time of okay mine wo sabu ngajele kafuko mine Jawara la kafo molu molu ye jele kafuko nyil mo mandin kolle Peri Njaay la kafo molu molu yaje kafo ko wol musru wallet nyin miro le tarata molu ngokono kuno ya fambakele faya tuna politician dolia mira kafo mini alon ko be banjun nyin santon ko lu tie sembo sote keda nyaton koti ntele banyinon ko be fola na priority la nyanto mimbe mbulani nyato ta mimbe mbulembe fola la ya fambakele minu be santo to lenyine mutakafo ko banjunon ko ya mutako Gambia muy telleti nyine miro be molu ko konono bari birin Jawara sita Jawara politique nati kafo ko hani sulolu minu be wulo kono banku dingol le muyti nyanta ke nyanto dila Jawara lo woy ko Jawara yo wofo aya miro nati ya fambakele politiko folota kat falling domandi mol natalo yara nsitara parti dotole amanke kafo kombe si fatan fansol amanke mbe si fasal ya fambakele ya nata ya do ko ke bankoka bari miro mim folota no mira kiringo nata na murnan kotenki ya musio minti dol nata je kafo kaye sembo di wosio lela si dolu kan dol la jeri nyato wona take molla kuma kangote fola bangola comme ka même fo ko nimfani aka sen kan na meta akake tonyale ya jele so moltulo kam nimfani am moy wata be fonfon na bare ko tonyale min yo foto nya fo fani Allahu alam alale be lonni ala bari wolen nata kas jenjam Bangkok ya fambakele nataje ko patiol min fanam lota sanyin jama babi je ka fulo ko nyindol mu mandin kolle la patio te nyindol mu fulol le tati nyindol mu sikar le tati ya je afele wo si miro bina kotenke nkam Bangkok adu nyanta silanna si ko nya bake ya fambakele nyente nyabo banku dol la koto ya je nita hani Senegal mem mba kono ni tara Senegal ni nyinen amo nyinen ka te fangola koda ka fo ente mu Senegalais am ka fo ente mu surwal ente mu fulol ente ka fo ente mu Senegalais ta kala Senegalais yale follow wafia ni na ta nyinen kala siola ay na foy bari intel jama ni nyinen ka doran ka fo ente mu mandin kol ente mu fonkol ente mu nyineti ya fam bakele wo miro nyanta wo bondila na kokon ntelle denta nyim bankola sio mim bebe jam bele denta nyim bankola ndum bele be denna ka banko nyin doku otonga siko landi bari nga miro tana minsin na banko samba nyato o mari keta siwo city ni atara mira kendo babu ayala programo min da yala programo nyin karan yaje ka foko nyinde ningan na carte ke so de nyinna sinna banko bondino lembe Kenya min kono o mari fasa ya fambakele ate min fana ni wo programo nata ayala kango kanta akana nyaton kaya nyinin faniyala
dino man faniya amam fenke mo ala faniya la surtout banko ñenna majority mo muslimo le muslimo ñanta daji ko la muslime daji ko le la woto wo muslime daji ko ni te mari keta maralati muslime daji ko la morke bawo banko be dialal ñin banko men yalon ko muslime bankunte e jama baye muslimo la sharia ngo tamandirnya yi jama yo le ta yela ya bulandi la hado ila system kono ila balu nyabe temberi ya fam bakele ni tata banko dolu kan mo fo be wulula dore ba jo commencer folola ibala karanko to fankela bari ya lon ka fo ko banko misal fa jibe masibo membe boy kan kanjang ngamira na kacha fam bina futala je gambia jam fonding ke jallebe fintika min ba fa kan ba ko no mo fon fa bari min fango bitay ka fa yen dingo futatale na mo kare futatale ya fa bakele wol bela hammo mo munete ka bo banko nyen kan katani ne bantala e kata damin wotu babu bankolo jama ba ka mun jibe ntella banko kan keba min siyobe sanji tallulu mo jallebe banko kan min siyobe sanji tawrawla jallebe banko kan miya lon ko siyo man sanji tannin se aussi jallebe banko kan e ko be control e ka controlon e kana lon ka foko nyinan sango keba jalle fat dindin jalle fat woto sanyin na funding kelim kalonna lu min nyanta banko nyin na sambala sama mo jelle bije sanyin abe talakan ne ban fabe lafakan ni aje ko abe talakan e kala fero le ke purasi lafano nyame ntella funding ke wol kata wolle misal ndimbije China mo killing family killing dimfula asiata sanji tananti bole system okan nyinam fele ya falling katu ya jele ko la banko la population no funding kele betalakan ne sama ibina sula funding kele le ayatara atebulu foita nyinin nam bantala pour nyen kam la banko si dokuno ya famba kele ntel la funding kele ka finti na man sakunda ma konti ka foko na mol min ka finti mbatonga fere landi min sa to ne kana finti ya famba kele na dimbayal fana min ya lon ko ditara ko radol ko musul re ko le traji musul le foncière sai adu kan nganya wala la kon dingolu be tubabudu ndokolu be tubabudu ya famba kele wo funding kelu tata daming ibe funding ke ya nafa ke kan wo banko molle ntel la jambe dasare wo funding ke ya barola ya famba kele woto kebal min be janni wolu kebalu talata jumañol le funding kel min nyanta banko sambala nyaatu jumañol le be tarla wodin kirato min ba sambala ya abakole al mo tarla je ya jele woto dun ni woketa mbina lun tangol le soto la min be nyim banko tamandila adun telbe akela wuri ken senolti suwol kono lun tangol le ben na kol ke kan lungol le wa taran telle fango yo alaw kadu na funding kel min nyanta akela ngol le bulay tata yatele woto fo nyanta mira nyale sotola banko do ku nyale sotola nka fo mi e politiko pour ka wo funding kewolu ke empower ka sembo de la ke hamendi ye tu banko kan nyen kamma ke bal minukata ke say no to ke replace asisoniano nyame dunia banku nyata banko ede fo mim fo jang natra politician wala gambia nyata kol ala leaders wala kata sifa o sifa nata to liye nying hamol soto instead of yetara steering official to wala yetara steering ralil to be nyon nen yo ko wol fala nyol ni nyi haklo soto nji geta ko nyim banko bitalale but ni aje nyim banko man ta kan koma is because we are all lacking but eco mun nan ka political study le sam political be study le nyaadi le prin kamba ko ntol gambia nolo wala ntol africanol nga peace and stability nying nga soto nyim banko kan anim fana nga ka multi miyalon ko mba maintenna VM nte sanji tannan nim fenke banko nye bantala nka talen kana bari na miro tata mun dinna nko e ka fole ustaz italiya mira ustaz nyanta tarla classroom molto ya qala Allah qala Rasulullah walla ya la majliso fom talibo le tarasiri ba fule ko qala Allah qala Rasulullah ni wo botala ay ta jama to ay mol salina ni kitina ta dino la karola ketalal ni fen ko la ya ngata ustaz nyinen ka aya fote ndaje ka fuko fona mudo kolete min warata bak bar wo kono banku dingole monti nyanta ka banko nyin ka kafu banku dingol la banko nyin do ko to nko mbaton londo la ka banko samba mbatu ka karambo nyine
ya famba kala o kala mo be mbulu mbakoti koti kan nko yaje ntata tubabu fata koyolia ndebi daje wato men ninyi hamole tata mbatu ngata tubabu karam fanan karangala fanna arabu karam kan nata mecce wolu karanje wo mecce wolu fanan kono nata fen karanje alkanyi minkete mi alon ko ka faye media nko hanim batun ngarajo bungo fanan yele Gambia bari ngamolu fanan kunindi mini alon ko woltitano karam bungoto ya famba nyimbe mu banku do ko ninko nga nyintu molu bulu mini alon ka foli politicien ya famba ye min karang political science ibina o dam male tan dilantel adu wonte kam min jewo kono nyanta folola elementary ka fo min basic ning o foundation university lecturer mi alon kay political science lek anata lo ka fo kono mini alon ko wolumu karambalol let abe wol address kam political la akamunta ne university lecturer samba primary school grade 2 ya lo ndi wol da kay karan muna be min fulay ba moy lale ya jele ñine problème o be mbulu ñine mi politico karaye politico fahamu ikana ka diamunye ko mi be university le ka mu diamu molle ayatare ka diamu mi ne wolu malo mune famu politico mune mu banku do ko ya famba kele yo ni be diamu lawo mo sifale akanundi ala banko la folo ate min fon kela moy ala juti mo muneta te fon le do ko mo anyanta muneke la banko e kendeke ya famba kele ninko seno nga molu empower seno ke bari fanan seno na famu minti yo e futa foye bari ni seno fanan ke sene fengon na fa ini den ya nafaje pour nyin kama jari ya hamme ka seno ke kunun na cooperative ni fenkol mi be mbulo kono moli alon ko ni tio sene tio ya bu sadron tia sen wato be sila ibasanna par sa tio ka trebula san fon ke problème oti mune yamira wo jari wo mari be seno kelale atakela e ko mola hanin yin vegetable min kana ni fenkol min kana e ka bonam banko kote ne kana an fongol sa do ku nole bar sa ni moli ya do ku syndicate jang dulati jam fenken na maralali e mol mobilize daming fo nyin sene fengol kana tinyaaje vie ma jibe duto min katinya nyimbanko ka asembo warda mune fenkol te kere ay ka fanya liminatol te kere min de data duto la supermarket ro be faringe liminatol te kere min de data timbingola ibe siari ibe kaba kasuwon ka do ku janka kasu kulo sika janga kitwa bola ya dada ya namur kana ya wafin majan kotenki da kono mala kotenki nyimbe mu fennete mi alon ko nyanta na banko molo nyanta lon la seno na fami mbala seno akatinewo mindi ni tata tuba banko dolka ila senelal la kodo siate la politician ministality e kam moje la moto da kolem basan sibito ni dimaso la ka bore ndikata ka chance to wato bari tala ko rewto ibe de mo resipabel nin so mi ka biti aka ke tank balle kono Allahu akbar keke oda diato tubabu dule janti keno min be wolu bulo akeno limitale bari fele kan na famin dundi e ka sene fengol min fananke cooperative le bije min ka sene fengol ta e ka wafi banku dingol ma sen lal ka na fasoto min fane yo cooperative nyim fane wol fanan kan na fasoto je banku dingol kan na fasoto je bayde sene fengol da ka doya bari manjil bebulan na politique fenko kon ya fam bakale bin teljibe jakal pa charnin bla ko tengol min ya lonko bibi ninga wol nabe banku dolle kan manote bondila bolana tuba bla dolto ay naja bara fele akam bala fa ngaje ko Gambia nala Gambia nyaabe nyami Gambia be Senegal konole purunte nyaakoto Gambia sordaso aman sulala nkafo military force man sulala bar ni nga soto bi wolle nyanta ka kewodo kulaluti kam makoy nyin kama ka banko bondi konko kono bar ndel nyin karobe nin kelelal nin kon nin Guinée Bissau le be kelela fo edun nin Sénégal ye na futan telma oton tel nin Sénégal dam mala be tar la nyola mune ya tunan tel la armed forces wolte kela banko nyin develop lati section dolto mim manke kele kwoti tonya anu eton mo kilon la fanan complain kan ka ko mano da ko liatale you know
ko jama so even min pokan is wo mun no so no ya fam bakil yo bari ninte afo wa ustaz la kadi amuten ay wo to politician ol bu because nga sectorize le ndema right so ka diamu bankola developoto bari nga right so le ka bankola namojo ka tara nyim banko kan wodo min ka politiko ka ay right wo right soto nte mo right soto de nte la right moment nte mo ustaz wol te nyanta ka karandiro le ke nyanta ka fola molela ala koten kila koten bari woy jenela ning dia mo tawto do ngan tale bulantata dolta no banko do ko mbele nyanta den wala okay sa ustaz ya ko politician nan ka mul karande ngina kama bunda soro politician nan ka ngina fo ila mul ye pour yin kam bako ye karande ila nyanto wala ye karande inan ka minke mum fannalde mi alan ko kuma ta bakale sa nafa ke ngin ka fanna min naw pour que programme ñu conclure sa ñim banko etam nim mobe le right long mobe alan ko inan ka ngin ke and you support sort of from the politician, you support sort of from the government, you support sort of from itol fongo you understand nko itol fongo wala itol mi alan ko be community to be society to ya yele kunun gambe diara bakale nko gambe diara because kunu mul ka seno da mandenke e yala but be mul ma interest in sanola because minam mo mantara je mi alan ko abe support la ni na education system fananda say dinol fanan bako karambage comme like before mul ka karanyame ka serious ko kuolong yo ni na head fananda category fananda iba jelo ko say mul min ka sasa say ka fa wala siyara kunu mul min yalon ko wato bitaka bari yalon en kadame tandila ndeba fula ka foko ngaminu muta koy telle nyanta kawdo ko nyinke ya lonne asike no ya long han ya lonne ya moyle bari ma ame sula mune ya tunna kati nyina muta ko Gambia la politiko wala mu ngakuma bafo ngakubaki ya fambakele nunto kadame foten seno Gambia la dia kunu Guinée Bissau la balwo kabojan Casamance la balwo kabojan Guinée Conakry la part do la balwo kabojan yalla na kabojan mun ya sabu Gambia la river woto mo banyu ko ka sula nyene ya samba base ate mano san ya famba kele ntella muske balo e ka mano le poto le sumanye ya fo yeteta mentengo nin tulo bitiko to ya dila nin tata nga mano dila nin waya suma min anyanta kanyana min tulo abole dila na mentengo anyanta abole dila na nin fen kotengol wo min fanan kan mano nyinta aka bajo nyo kan nasi ata katawo mano nyine wafi aka price kendo sotoje kasiya kodo kodimat ya famba kele min be bolon kono man sula janna balwala kada mani mesengo nya ka kafela komi nyantaw dila be ngol lela ya famba kele ni adiala hanna do amka apita diala ya famba kele bari birin ba nyim fa Gambia la ba fata kulungo min ka bornum bang Gambia la ba nyinto kabonan base kana ya famba kele biri wolu fata me replace tendal fata biri wo tendal fata mani do ko ni fen ko lu fata mo be kombo wali okay ya famba kele donc bolon kono kide ta nyamin aya tunna wo balwo min ka soto nun kunun min ka jam balundi aman soto ko tan ka be fenke janne nyine ya tunna banko mandiano ya famba kele yeda min nati comme education la karola karandiro la karola Gambia dimol ka karane de janni bolan na VM finti Gambia bantal ni international appointment dulal be biri UN kata ne Gambia dingol jibe ibe place balle toje tonya ya famba kele bari politiko mimbembulu ay fandi la bankolale ya famba kele dolu kata bantala dunia ye long pour nyin kamba ye murne la banko kam ila banko moli ye support fo si nafa soto banko ye ba dol bi je bi wol ni nata Gambia kana livol e kana livol 2 weeks wala 1 week katon Gambia kata ma nyamen nam ya famba kele woto nyanta Kenya le falin halma dum fo kunu ni ye dunia jibe bi dunia ni tata misal fe ba karo be mala ni tata komi ikafo me so business e ba ustaz la akamuna fonye boy fo ya amira be kendere jalol nim fen ko ba bi dunia kono ta finti bantale ye jalol jibe kam min soto na fuloto bari kam development o min ke dunia kono Gambia jalol le
abanta jalitem bulu afamba nin kullibe kera nin fen ko le bita jele dro ni ko be fay ko kanante fal kulten jali ba ala bulo ko pour akana diam because la nga fale nga culture be fakan adun nkoy la ko nga moya society ka kafu nyoma ka dada the moment nga bladolu dada nga bladolu bulaje wol tinyata dron han say na society be tinyata le awto mbadi ngulen tolle o moy nyola ngam ñu mun kacha kende balti andung jigeta ko fondinkel so ko miliyalon ko be gambe jang anin dol miliyalon ko tamata jigeta ko be karanda jene baden tol mon dindongolti waddo tal miro tol dennon na miro samira no mira kendo la bar waddo fana bige ngam mistake kal bar nin karanta na mol bulu miliyalon ko ya long andu ya faham tumado mbitalale say mina programme ñu conclude la bare programme ñu fo ngadatit minna wolum dino nim politico de but birin na na ñen section doto is a quite different thing say mbo society fo la ko fo kan gambe la ko fo kan aning banko ñu fo do ko la ñaadi le but do ko ñi na raka de res la banko ñu to do ku no la na a tara dan a tara nga nen dro ñi bondi kolto nga do ko ñi tamandi nga to ñi londi andi nga momo la lo la di yala tuma do ko ñi betala like aka fo ñamen no before e ka mol jele ka ñe ja e ka samba part of the world but bi ñe jarol fo ko soto because say ngamenol fo ab kesi bi ko chami alon ko en ka san non $2 $3 bi wo ko challa ka wa $5 $10 yo so pa mel million ko tana marsedo ako supermo faro mun $10 lade supermo mi alon ko ka wa $2 sai o keta $10 so ñul be mun kula de mi alon ko aba mol murun de kan ko man bi ne man bodo jibe e kam mi fe ko aka sunkan dol da kan no bal bi o man bodo ko wa fu jele wuli kilin nim feng wuli kilin keme lulu wuli kilin keme wora na da bu katala bi dulu no mi alon ko ka san no bidango keme fula keme seba keme nani dulun pot bidon ba keme lulu bi o wuli kilin keme se wuli kilin keme kononto alo bidon ding wala famu keme lulu de man din so where are we going? The reason is among like say I'm a politician or the mal blame la jang bare fanang banko dingol fanang mo ngena ka politician ni ajo ko politician ol mantra ta kan ku yela kartel muta ning awato sita min ke karandi ani min ke lon de silokan yata ya di wala bare ni aje fanang tinyaro be kan ne ku mantra de da kan wota say is a ferol ke wala say mbanyum programme ni mba conclude la nyaadle etela jero do mbeke banku din kendoti nganna banko kanu ni fintita banko e bantala ni khairoje molu ka minke aka banko samba nyato ya hamme yana ti la banko ka ya fam bakile nga je ka fu ko polo min be la firing ada nyaton ko yala na banko kan ka fu min e politician ye la banko kanu e kana nyinje ka fu kun kilingo ya fam bakile ngamira kunun ne nyaba la banku dobi je yala la president wana akabe campaign la tata la modole da ya tlobusa ye president tulobusa mune ya tunne ya tulobusa umari kamfata kata mimfo a jannabi abe banku nyini wala nata a Kenya minna e manke kilinti ya fam bakile karto fela a fighter bi atela patio molle be fokam bak dare kunune karto fay abe fokam majority la nyine mu political ye min fo moli ake ye kanu ida sata min na fo mole ko ntele nyi hammenu den ko be kutan na kele de bari nga lulle keno de pour mol sala wonya ñi lulu do fana men na hamoto le de ma keno bari laftale kaki mol saje ke nyinka min fo aka tonyale fonye mislimo ni keta nyaton ko te kake tonyan tungolti e kake motilinde ngolti ye karafo min dila fana e ka ma fale mba fo la badi ngoli ngami ngomi mfoja na tilinta wobota ala la bulu subhanahu wa ta'ala nim min jenketa je wo mun telefon la kuma no balia nin hadamadiya nasoleti VM wato de teta dum programme dole fanam bembulu donc ma fula mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadam badi ngol tolle wo moy nyola hanbi doron ka hako danal bulo kon barandiya mo fenete mi alon ko atamandiya bare man den kol fu nga sen yande ko ni ko mo fo akan ni sin kumo fo wala kumo bula ay mim muta aka wala fenke bare nal ya jibe mam moto fo jang andu mang mo muta kula atol fanan kana muta kula bare sa mim fo no ja wala nyinde ko ngato nyata ngo tambendi ni ngato nyata tambendi insha Allah akata nyawnya nyimbanko bitala wede kata kristiano de wala kata muslimo de wala kata mosifa wasifati min kuma da don to nyata tambendi ini alay dia ini banko dia ini mo be dia
woto nim fotata nyen tembenna mbanna seho kontanna amanka seho dam mati bara afana mon CEO lati anda amanka CEO dam mati bara mo moldu mi yalon ko afa hamta andu molo mi yalon ko ayim bankolo ku jamalon ne andu as a result ay banko dungal fanan kanila because momi basila kasi kala londo foalier ka falie ngangina long ngangina suute ngangina korasi ko wolto ka mol karande mol mi yalon ko emo fannan nyin long womum banku dinkende balti woto nyim fotata nyin tembe na jene ba programme nyin kum fala bale fele pour fanan nata be mol sola sarawla ani be mol kontonna baranga mol kontonne baraka fo mol yedron goodbye o fanan ko kumala bare birin nar nan koy welcome bare sa felen dem ba fakane goodbye so goodbye ko no yebna sele be mi fala wodo mbe men fola doron VM International momoro din sa ma koy na la ma koy abe do ko kende balla nyim banko kan ni yala jorangol jemini ba bulu isi fanyinen ka fonyin tonya journalist ole isi fanyinen ka wala because jorangol simple tabakel hada kamunta ni tara brika marse woto day jorangol sanji ada be sulari material la fasala do ko keno alfonga yala performance yala be min kekan ala video la liye jele akay hakilo men bala akay min nyinen ka woto mum badi ngoy temin sa ma koy no akiliya ma koy ni okay ibe banku do ko la bari fanan ibe institution le ma koy kan fo sama afanansi mol employ ani do ko ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wato nim fota yente men do don ka fali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh an ustaz nyin ay ko bakongol fola anda banne mfana ba fala ya barka bake for introducing that to our audience or the audience all the ball is in your court nimi yake fanan wa salam nimi fana ma ke fanan memo to kula ala mun kilinati andu ala mobile momo isambo minno nabe ngani yote haniya ngani fon ima keno ala be jola o barajo la ka fale doron ala barka fu watu do bye bye yiye kora jalol moy balafon jalol moy susa jalol moyo minala yamaya VM International TV jalingali kontonne alla lodulale nyinya ta Gambia ndun kala moyle wadi ngali jubele kadum alka Gambia la adole balundi alka Gambia la tosa no le balundi jalba ku yata yavo akoni na manangula kono nyino balundi la karezi so kono nyino balundi VM International TV jalingali kontonne seo tala kola kora jalol moy balafon jalol moy susa jalol moy kontin jalol moyo minala yama ali kana kandindi ko kandi lobu kajam fambe ya lesi Saro salo dala maimuna saro salo dala maimuna ba igedem sadindima cameraman wala fanati atele cameraman ba alina dindima ay almost time ko yan solo kende ke iye kora jalol moy balafon jalol moy susa jalol moy kontin jalol moyo minala dem siya